अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम एक्सपोज के साथ मैं हूं आपका मेजबान उस्मान भट्ट। नाजरीन, सियालकोट बिजनेसमैन कम्युनिटी और जिली इंतजामिया के इश्तराक से चंद साल कबल एक टूरिस्ट बस का आगाज किया गया। उस बस पे सियालकोट बिजनेसमैन कम्युनिटी ने करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन वही बस आज कबाड़ का मंजल पेश कर रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? सियालकोट वेक बस सर्विस की करप्शन के हवाले से चलते हैं वकला कम्युनिटी की जानिब से कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जनाब, इस बस का नाम रखा गया था वेक सियालकोट टूरिस्ट बस। तो तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए मेरी इतला के मुताबिक इस पे अखराजात आए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि सियालकोट में टूरिज्म को फरोग देने के लिए या वाट एवर रीजन में भी ये बस बना करके सियालकोट के जो अहम मकामात हैं या तफरीही मकामात हैं या तारीखी मकामात हैं उन तक टूरिस्ट को पहुँचाया जाए। नंबर 1 तो कौन लोग थे जिन्होंने फैसला किया। नंबर 2 कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई। और सबसे बढ़कर ये कि इस बस को किसने डिजाइन किया, किसने इस बस के नक्शे को इसके मॉडल को मूव किया, ये किस तरह बस बनी, कहाँ पे बनी, कहाँ पे डिजाइन हुआ। तो सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है। ये सवाल उठाने की वजह यह है कि ये बस सारा शहर जानता है जब मैन्युफैक्चरिंग के चंद घंटों के बाद ही ये बस लापता हो चुकी है। आज तक दोबारा ये बस ना तो किसी ने देखी है, ना किसी को मालूम है कि इस बस का क्या बना, क्या सूरत हाल है, या इससे कौन लोग मुस्तफीद होते हैं। जो दुरुस्त जो असल में हकीकत ये है, आई डोंट नो कि ये जो मुतलका महकमा चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर उसने इस बारे में अवाम को मुतला किया है या नहीं किया है। सूरत हाल ये है कि ये बस टोटल मेरा ख्याल है कि बस लैप्स हो चुकी है और ये बस हॉकी स्टेडियम सियालकोट में कहीं पे खड़ी है। न सिर्फ ये बल्कि इसके जो दूसरे पार्ट्स वगैरह थे वो भी लोगों ने डिसमेंटल करके उतार के फरोख्त वगैरह कर दिए हुए हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जो जिम्मेदारान लोग हैं गरीब अवाम के, गरीब लोगों के पैसे के फजूल ज़िया का ये काफ़ी खतीर रकम है। इससे कोई दूसरा काम किया जा सकता था। जो जिम्मेदार लोग हैं, ओहदेदार हैं, उनको सामने लाया जाए और उसके बाद उनके खिलाफ जो जाहिर बात है ये सरकारी नीम सरकारी या सरकारी प्रोजेक्ट था, तो इसमें जो 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 अफसरान या जो अहलकारान या जो अमला जिम्मेदार था इस प्रोजेक्ट को मंजूर करवाने के लिए, इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को प्रूव करने के लिए उन लोगों को सामने लाकर इस बारे में पूरी रिपोर्ट जो है, पूरी हकायक जो है वो सामने लाए जाए और जो जिम्मेदारान लोग हैं इस सारे पैसे के ज़िया का उनके खिलाफ जो भी जस्टिफाइड और जो मुनासिब कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए, ताकि लोगों को, सियालकोट के लोगों को ये एहसास हो सके कि हम एक मुआशरे में जिंदा रहते हैं, एक मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर सरकार ने, हुकूमत ने कुछ जिम्मेदारान को उनकी जिम्मेदारियां दी हुई हैं और शहर उनके हवाले है। और एक लावारिस और ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि लोगों को अपनी गैर जिम्मेदारी का और अपनी ड्यूटीज के सर अंजाम देने में जो फ्लॉज हैं उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक ऐसे इशू है जिसको जरूर मंजर आम पर आना चाहिए, इसके हकायक सामने आने चाहिए और पूरे वाक़े की रिपोर्ट बननी चाहिए। और मैं दोबारा कहता हूँ कि जिम्मेदार लोगों को के खिलाफ कार्रवाई। वकला कम्युनिटी के तासरात तो आपने सुने, मजीद जानते हैं कि सियालकोट की आवाम इसके बारे में क्या कहती है। भाईजान, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो टूरिस्ट बस चली थी सियालकोट में चैम्बर के और गवर्नमेंट के तावन से, वो सिर्फ एक दिन ही चली है, उसके बाद वो बस नहीं मिली। यार पता नहीं कहाँ वो बस गायब हो गई है। मैं तो बहुत ढूंढ रहा हूँ सियालकोट में, वो कहीं भी नहीं मिली। मेरा ख्याल है वो लाहौर में कबाड़खाने में पहुँच गई है और करप्शन माफिया के हाथ लग गया, जो कि अब तक लोग इसके तक नहीं पहुँच सके। यह बड़ी हैरत की बात है, इतने करोड़ों रुपए लगा के एडवर्टाइजमेंट की DCO वगैरह सब ने, और एक दिन के बाद ही वो बस गायब होगी।
اس کے بعد تو مل ہی نہیں ہے. تو یہ کتنی بڑی کرپشن ہے. اس مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غریب آدمی کا 5,000 روپیہ بل آ جائے, وہ اگر ادا نہیں کرتا اس کا میٹر کاٹنے آ جاتا ہے. اگر وہ ریکویسٹ کرتا ہے اس کی کوئی سنتا نہیں ہے. یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, صرف قانون امیر لوگوں کے لیے ہے. غریب آدمی کا اس ملک میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے, یہاں اس کی کوئی زندگی ہے. میری اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ ہے, خدا را غریب پہ رحم کرے. یہ جو مافیا اتنے بڑے ہیں ان کو پکڑ کے ان کو سزائیں دی جائے. غریب کو صرف سزا ملتی ہے. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس محمد رسول اللہ کے مطلب میں یہ نہیں ہے کہ غریب پہ آپ ظلم کریں اور امیر کو آپ بخش دیں. دیکھیں, سیالکوٹ کے تاجروں نے ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کے ایک بس سروس کا افتتاح کیا تھا جس پہ غالباً کروڑوں روپے جو ہے نا لاگت آئی تھی. تو وہ ابھی کدھر ہے, کیا بنا اس کا؟ کرپشن میں چلا گیا. جا کے آپ ادھر پارک میں دیکھیں, مطلب جدھر بس وغیرہ تھی, یہ کدھر ہے؟ بس کا نام و نشان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کرپشن کے نظر ہو گیا وہ, ٹھیک ہے نا. اور ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. پوچھنا تو صرف غریب کو ہے کہ جس کا 5,000 بھی اگر بجلی کا بل آ گیا تو اس کا میٹر کاٹ دیا. ساری تکلیفیں تو ان کے لیے ہیں, ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کون انہیں پوچھنے والا ہے؟ میری جو اپیل ہے اعلیٰ حکام سے یہی ہے کہ ایسے کرپٹ لوگوں کو کس نے پوچھنا ہے کہ جنہوں نے اس قدر کرپشن کی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کروڑوں روپے لگے ہیں اس بس کے لیے. ابھی وہ بس کدھر ہے؟ ہمیں دکھائیں نا, بتائیں ہمیں کدھر ہے, کیا ہے. آپ نے کیا بتانا, ہم بتاتے ہیں. کرپشن کی نظر ہو گئی ہے وہ. اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو پوچھنا کس نے ہے؟ کسی نے نہیں, کیونکہ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. غریب جو ہیں, غریبوں کے گریبان پکڑے آپ ان سے پوچھیں بس, امیروں تک آپ جا ہی نہیں سکتے. ابھی یہ کرپشن کا جو معاملہ ہے یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. پوچھنا تو صرف غریب کو ہے کہ جس کا 5,000 بھی اگر بجلی کا بل آ گیا تو اس کا میٹر کاٹ دیا. ساری تکلیفیں تو ان کے لیے ہیں, ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کون انہیں پوچھنے والا ہے؟ میری جو اپیل ہے اعلیٰ حکام سے یہی ہے کہ ایسے کرپٹ لوگوں کو کس نے پوچھنا ہے کہ جنہوں نے اس قدر کرپشن کی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کروڑوں روپے لگے ہیں اس بس کے لیے. ابھی وہ بس کدھر ہے؟ ہمیں دکھائیں نا, بتائیں ہمیں کدھر ہے, کیا ہے. آپ نے کیا بتانا, ہم بتاتے ہیں. کرپشن کی نظر ہو گئی ہے وہ. اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو پوچھنا کس نے ہے؟ کسی نے نہیں, کیونکہ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. غریب جو ہیں, غریبوں کے گریبان پکڑے آپ ان سے پوچھیں بس, امیروں تک آپ جا ہی نہیں سکتے. ابھی یہ کرپشن کا جو معاملہ ہے یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.